अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, obećani Mesija alejhi selam je u 10. uvjeta bajata, spomenuo ljubav i naklonost prema njemu i spomenuo i rekao je da to treba biti podignuto do takvog stepena da je vrlo je neophodno da se primjer toga ne može naći ni u kakvim drugim odnosima u svijetu. Ovaj položaj i ovo stanje, nakon što dođemo, prihvatimo zavjet njegovog bajata, to je neophodno zato što ste vi u ovom dobu i ovom vremenu u kojem je došao on koji je najveći zaljubljenik časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je prema predskazanjima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem vratio natrag vjeru iz udaljenih zvijezda na zemlju. U islamskim učenjima sve ove novotarije koje su se uvukle u islamska učenja, on je to uklonio i predstavio je čisto i potpuno učenje islama, ponovo predstavio čisto i kompletno učenje islama pred nama. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on nas je učinio, on nam je naučio nas da prepoznamo stvarni položaj časnog poslanika i povezao je ljude s Bogom. Na jednom mjestu on kaže: ja znam zasigurno na bazi mog dubokog znanja da niko bez slijeđenja ovog velikog poslanika, časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ne može steći Božju blizinu i spoznati Boga, niti može imati ikakvog udjela u istinskom shvatanju znanja o Bogu. Tako časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je neophodna i potpuna pokornost njemu i imati ljubav prema njemu da budemo potpuno izgubljeni u tome. I to je bio uzrok da obećan Mesija približi se tako Bogu i da omogući drugim ljudima da i oni stegnu Božju blizinu. Ovaj veličanstveni poslanik, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, također je učinio da ovaj veliki zaljubljenik stekne takvu blizinu, zbog blizine časnom poslaniku, da stekne takvu blizinu prema Bogu. Zato je neophodno utemeljiti odnos ljubavi i naklonosti prema njemu. Allah dželešanuhu nam je pokazao primjere njegove ljubavi i naklonosti prema njemu, koji u toliko mjeri da je zapravo to povezalo ljude kasnijeg doba sa ljudima prvog perioda islama. U pogledu te Allahove tvrdnje,
On kaže na jednom mjestu da kad osoba istinski i iskreno voli Allaha dželešanuhu, onda Allah dželešanuhu također počinje voljeti tu osobu. Onda na ovoj zemlji se raširi prihvatanje u srcima, prihvatanje ljudi da njega prihvati. Takva ljubav bude usađena u srca ljudi da ga prihvate i bude mu podaljena posebna privlačnost i njemu je dato svjetlost koji uvijek ide uz njega, koji ga uvijek prati. Tako da ova tvrdnja u ovo doba je bila data obećanom Mesiji alejhi selam. Ovaj položaj je zapravo bio dat obećanom Mesiji alejhi selam. Ja želim danas, uzor kaže, da navedem događaje ovih ljudi koji su zaista ga voljeli sa izuzetnom ljubavi i predanošću. Ja ću navesti neke primjere toga danas. Hazreti Alajar sahib prenosi Kaže, ja sam se sreo sa obećanim Mesijom alejhi selam mnogo puta i mnogo puta sam imao čast da se sretnem s njim i bio sam naklonjen, volio sam da mu masiram tijelo svojim rukama. I slušao sam o njegove objave koje je dao i izjave. Kad je obećan Mesija alejhi selam spominjao neke svoje objave, ja sam bio prisutan i bilo mi uvijek bio sretan da to slušam sa određenom pažnjom. Ja sam onda želio da preselim u Kadijan, da slušamo mi svim stvarima i kaže, počeo sam neki posao stolarije. Imao sam mnogo novaca, međutim sve sam to potrošio. I šta god sam donio, sve sam potrošio, ništa više nisam imao, ovaj čovjek kaže. I jedan dan ja sam počeo da pripremam neko slatko kao halvu i da to prodajem. I došao sam obećanom Mesiji alejhi selam i rekao da je ovo svježa halva koju sam pripremio. Njegova supruga Hazreti Amanđani je znala mene i znala je moj glas i rekla koja je vrsta tog posla koju je ovaj čovjek započeo, rekla je žena obećanog Mesija, rekla moja. Obećan Mesija je rekao da ljudi rade ono što mogu, kako su položaju da rade. Hazreti Amanđan, supruga obećanog Mesija, je rekla on je stolar i sigurno ima neki drugi posao za njega. Obično su oni imućni i prenose težak teret s jednog mjesta na drugo. Zašto on tako ne radi? Obećan Mesija je na to rekao, on nije te vrste. Hazreti Amanđan je predložila da on treba biti zaposlen, da mu treba biti dat posao kakav treba. Tako da je ova konverzacija, ovaj razgovor trajao i obećan mi se je rekao da on zna samo stolariju i da ga Allah blagoslovi s tim da to radi. I ovaj čovjek kaže, ja sam čuo, bio sam na donjem spratu ili ispod kuće i čuo sam ovaj razgovor. Obećan mi se je rekao, imaš li ti neko dobro? I obećani Mesaja rekao je, mi trebamo neke okvire za krevete u kući za goste, tako da mu je to dao da onda to radi. Tako da je odmah neko je došao koji je bio odgovoran, rekao je da ovo drveni neki okviri ili dijelovi kreveta ne traju dugo. Međutim, obećani Mesija je rekao da ja napravim 20 ovih drvenih okvira za krevete ili nekih dijelova, tako da je odbio ovaj prijedlog osobe koja rekao da oni ne traju dugo. Hazret Malik Khan sahib prenosi, kaže 1902. godine Hazret Sahibzada šehid, ja sam s njim skupa otišao u Kadijan. I ne sjećam se kad smo došli, je li on dao zavid bajata istog dana ili narednog dana, međutim sjećam se da je poslije zuhr podne namaza mi smo bili predstavljeni da damo zavid bajata i Hazret Abdulatif šehid je dao svoju ruku, uzeo ruku obećanog Mesija alejhi selam i druga je bila moja ruka. Poslije davanja zavjeta bajata
Ja sam 3 dana potrošio u Kadijanu i Abdulatif Šehid Saib mi je rekao da je vidio u snu da će upravljač u mjestu host će ti praviti probleme, rekao mi je i molim te da se vratiš. Ja sam se tako odmah onda vratio na to. Bio je tamo jedan hodža sa mnom i Abdulatif Šehid Saib je cijelo vrijeme govorio i ovo je događaj koji on prenosi o Hašeid Abdulatif Saibu, opisujući njegovu ljubav prema obećanom Mesije. On kaže, ja nisam vidio nikakvog većeg alema od sebe, rekao je Šehid Abdulatif Saib, i rekao, ja nisam vidio nijednog većeg alema od sebe, ovo je samo Allahovom blagošću, ja se ne ponosim s tim, ovo je Allahovom milošću, ako sretnim nekog većeg učenjaka, ja ću poljubiti njegove stope. Kad smo došli u Kadijana, Abdulatif Šehid Saib je rekao, ja sam vidio, ovaj čovjek kaže, ja sam vidio Abdulatif Šehid Saiba da ljubi stopa obećanog Mesija alejhi selama. Znači, on sve što god je rekao, on je to ispunio. On je našao da obećanog Mesija veći alim. Ovaj naredni prenosilac kaže, jedan dan prije boravka u Kadijanu bila je osoba jedna koja je tamo boravila. Ujutro je obećan Mesija išao u šetnju i ja sam također mu bio u društvu, pridružio sam se. To je bilo prije nego što se on zastalno nastanio u Kadijanu. I blizu Besramavali on je išao na tom putu i obećan Mesija je rekao, ovi ljudi ako ne mogu napustiti male stvari, a niko i nikog ne pogađaju, kao što je na primjer pušenje i druge stvari, kako onda ti ljudi mogu sebe zaustaviti i napustiti pogrešne stvari, veće stvari zbog kojih će i braća i sestre i roditelji biti njihovi povrijeđeni time, kao što je na primjer mijenjanje vjere i tako dalje. Kako će oni prihvatiti da neko prihvati Ahmedijet? Osoba treba da prođe kroz mnoge teškoće i možda mučenje. Ako ne mogu napustiti male stvari, kako onda mogu biti spremni da podnose velike stvari? Ovaj prenosilac kaže, u to vrijeme ja sam pušio huku i ja sam odmah odlučio, kad sam to čuo, odmah sam odlučio da to napustim. Ovo je bio moj zavjet, ja sam odmah to napustio. To je bilo zbog ljubavi prema obećanom Mesiji, ja sam bio u stanju da to odmah napustim. Sljedeći ashab prenosi i kaže, bilo mi je samo oko 12 ili 13 godina i nisam znao o religiji. Ja sam bio učenik u osnovnoj školi i jedan čovjek od opozicije, koji su suprotstavljali obećanom Mesiju alejhi selam. Obećan Mesija alejhi selam je išao na sjever u neku školu i išao je tamo i sjedio. Ovaj mladić je zapravo išao i ja sam napuštao školu i časove, htio sam da vidim lice obećanog Mesija alejhi selam. Međutim, još jedan dječak, ja mu ne znam ime, da je bio mlad, i on je toliko isto ljubavi imao prema obećanom Mesiju alejhi selam. I ja sam gledao tog dječaka, ovaj prenosilac kaže, iako sam ja bio mladić, gledao sam ovog mladog čovjeka kako on maše i hladi obećanog Mesiju lepezom ili nečim i njegova ruka se ne umara. On je takvom brzinom mahao tim lepezom i hladi obećanog Mesiju kao da je priključen za električnu struju. Pošto je vrijeme bilo ljetno i bilo jako toplo, jako vruće, i ja sam 2-3 puta sam dolazio i uvijek sam vidio istu osobu. Ta lepeza, taj ventilator je bio ogroman. Ja sam uvijek vidio istu scenu. Onda sam znao da je on ogromni zarobljenik, veliki zarobljenik obećanog Mesija alejhi selam. Sljedeći navodilac kaže, jedan put je u mom rodnom gradu u toku Ramazana imao sam želju da ovog puta idem u Kadijan i tamo da postim i da tamo proslavim Bajram. U to vrijeme ja sam malo prije toga se pridružio
nekom omladinska, neka vojska, dio vojske, neki položaj. U to vrijeme ja sam želio, moja želja je bila da prije nego što odem na zaposlenje, krenem sa zaposlenjem, sa poslom, da odem u Kadijan, tako da vidim blagoslovljeno lice obećanog Mesija selam i da drugi put dadim zavet na njegovoj ruci, zavet bajata, jer moj prvi bajat, zavet bajata je bio 1895 ili 96 i to kroz poštom. Tako da je to bila moja prva prilika da odem u Kadijan i da lično dam zavet bajata. Ovo je bila moja najveća želja da vidim lice obećanog Mesija selama. Ako počnem raditi, onda možda neću imati prilike da idem u Kadijan. I zato sam odlučio da prvo odem u Kadijan i da onda počnem sa poslom i da vidim lice, njegovo lice i onda kad se vratim krenut ću sa svojim poslom i dužnošću. Ja sam došao u Kadijan i u momentu kad sam vidio lice obećanog Mesija alejhi selam, ja sam pogledao na lice i odmah je došla ideja na pamet da kad bi mi dali cijelu državu Kašmir, ja neću otići iz Kadijana i da ostavim ovo blagoslovljeno lice. Ovo je bila želja koja me primorala da ne idem natrag. Za mene, gledanje na njegovo lice i da onda napustim Kadijan bilo bi vrlo teško za mene. U toliko mjeri da kad sam vidio na njegovo lice, ja sam sve dobio. Samo je to bilo u mom srcu i na umu meni. Čak ako mi plate 1000 rupija, kakvu bi će to razliku za mene napraviti? Kad ja odem iz Kadija, neću biti u stanju više vidjeti ovakvo blagoslovljeno lice. Ja sam zato napustio kompletno, potpuno lice, potpuno ideju da zaposlim. I ako umrem u Kadijanu, obećano Mesija će klanjati moju dženazu, ja ću ispuniti svoj cilj. Tako da sam odlučila da se zastavno nastanem u Kadijan. Ovo je moja bila dnevni običaj da sam ostavljao kovertu sa pismom obećanog Mesija alejhi selam i davao da neko to mu odnese. Međutim, uvijek sam se bojao da obećani Mesija možda ne bude povrijeđen time zašto ja svaki dan mu stavljam u teškoću, ga stavljam šaljući svoje pismo. Međutim, jedan dan obećani Mesija mi je pismeno odgovorio i rekao, ovo je vrlo dobra praksa koju si ti posvojio, da me uvijek podsjećaš o tebi i ja, kao rezultat toga, ja uvijek molim Allaha dželešanu i nastavit ću da učinim dove za tebe. Hazret Muhammed Ismail sahib, sin Molvi Džemaluddin sahiba, kaže, bilo mi je oko 20 godina, bio sam u Gurdaspuru i bilo je neki slučaj Karamuddin sahiba. I jedan dan prije najave ja sam stigao iz svog sela i obećani Mesija je boravio u jednoj kući, bilo je ljeto i obećani Mesija je sjedio u sobi i tamo je moj otac Džemaluddin sahib, Imamuddin sahib i Čaudri Abdul je bio tamo. I ja sam počeo da ga hladim, lepezom ili nekim. Obećan Mesija je pogledao na mene i nasmijao se gledajući na mene i rekao, Džemaluddin Mija Ismail također ima sudjela u ovim sevapu. Da ova činjenica da je obećan Mesija bio zadovoljan tako malim postupkom, tako je mene zadovoljio i sam se sa zadovoljstvom puno sam toga sjećao. Sljedeći prenoslac kaže da je normalno Hazreti Mesija Maud alejhi selam za sve ove ljude koji su došli izvana, kad su tražili odobrenje, dozvolu da idu natrag, da se vrate, onda on bi ponavljajući on tražio od njih da često dođu i da stalno dolaze i ponekad bi govorio ljudima da ostanu duže. Ovi ljudi o kojima je obećani Mesija imao osjećaj da mogu ostati, samo od ovih je tražio da ostanu, ne od svih ljudi. Tako da obećani Mesija nije želio da bude odvojen od svojih prijatelja i kad god su odlazili, oni su uvijek tražili odobrenje i da se rukuju sa njim i onda bi odlazili. Ovo je bio običaj, koliko god bi dugo to trajalo. Trebalo vremena.
Međutim, nisam znao da iko bi odlazio da se ne pozdravi i da ne traži odobrenje od Mesija selam. Ponekad je to trajalo dugo i kad bi otišli, nisu znali hoće li biti u stanju da dođu na vrijeme na stanicu da uhvate voz. Međutim, ovo je bio njihov posao i to je bio Allahu blagoslov i dova Mesija što njima bilo važnije. Tako da najčešće se odgađao da voz kasni tako da su bili u stanju da stignu na voz. I ovaj čovjek kaže, toliko puta se dogodilo da smo mi kasno krenuli od obećanog Mesije i onda bi uzeli nosiljku sa konjima ili smo trebali ići pješke. U to vrijeme voz dolazi oko 6 sati i mi smo trebali tamo stići, međutim mi smo učili dovu i hodali smo brzo, žurili smo i jedan dio puta smo trčali čak. Kad smo došli u stanicu, kad dođemo u stanicu i pitali o vozu, saznali bi da voz još nije stigao, da je kasnio. Tako da smo uhvatili voz bez teškoća. Sve je to bio rezultat od pažnje i ljubavi nakon što ćemo se salam. Hazret Nuruddin Sahib, sin Muhammed Hussein Sahiba Moramiz, kaže: moj običaj je bio da kad god sam imao priliku da budem u društvu obećanog Mesija selam ili da slušam bilo koje od njegovih predavanja, ja sam uvijek imao komad papira i olovku i kako bi nam se nešto kazao, što je po mom mišljenju bilo nešto korisno i važno za mene, ja sam to pisao, zapisivao odmah. Hazret Aladita Sahib, direktor škole, sin Sattar Sahiba, kaže da možda 1901. ili 1902. godine Nawab Sahib skupa sa svojim slugom je došao za nekih lijekova kod Kalifatul Mesih I. Nuruddin Sahiba. I jedan dan ja sam bio prisutan u prisustvu Nuruddin Sahiba, Kalifatul Mesih I. I 2 radnika Nawab Sahiba su došli i spomenuli su da u oblasti Nawab Sahiba oni podsjećaju njihov odnos i pitaju obećanog Mesija alejhi selama da Nuruddin Sahib ide skupa s njim u njegovo mjesto. Hazret Maulana Nuruddin Sahib je rekao, ja nisam vlasnik svog života, ja imam svoga učitelja i gazdu i traži njegovo odobrenje. Poslije zuhur namaza, ovaj prostac kaže, ovi radnici, sluge ovog Nawab Sahiba su pitali obećanog Mesija alejhi selam o ovome da oni sa njima. Obećan Mesija je rekao, nema sumnje da ja tražim od Molvi Sahiba Nuruddina da skoči u vatru, on bi skočio. A kad bi tražio od njega da skoči u rijeku, on bi skočio, ne bi odbio. Međutim, njegovo prisustvo je ovdje jako potrebno i mnogo ljudi ima korist od njegovog prisustva. I mi ne želimo da se sav ovaj blagoslov prekine. Ako Nawab Sahib želi da se liječi, neka on ovdje ostane. Inače, Nuruddin Sahib ne može ići u njegovo mjesto, jer siromašni ljudi imaju koristi od prisustva Nuruddin Sahiba i mi ne možemo to prekinuti. Reakcija Hazret Nuruddin Sahiba, Maulvi Nuruddin Sahiba, je bila da je to njegovo bilo tako, da obično se tako o njemu misli, da je on spreman da skoči u vatru ili ribu ili vodu. I istog dana poslije Asr namaza, Hazret Maulvi Nuruddin Sahib je u svom predavanju o Kur'anu, Darsul Kur'anu, rekao, on je rekao, danas ja sam tako bio sretan da ja ne mogu ni iskazati svoju sreću, da ja sam uvijek se brinem da moj učitelj bude zadovoljan sa mnom i kako je ovo sretna prilika za mene, da on tako visoko misli o meni i da je rekao da ako ja stavim Nuruddin Sahiba u vatru, on ne bi odbio, ili u rijeku, on ne bi odbio. Ja sam zbog toga izuzetno sretan. Hazret Khan Sahib, master, kaže, master Aldita Sahib je bio penzionisani direktor i trenutno je bio u Kadijanu. Kad je bio u Gudžravali, Kiladidan Singh, on je bio tamo zaposlen. On spominje, kaže, kad sam bio u Kadijanu, ja sam tamo otišao, Mešćid Mubariku, obećan Mesija je tamo sjedio
među svojim ashabima i Hazret Nuruddin sahib je također bio tamo prisutan. Obećan Mesija, obraćajući se njemu, rekao je, Hazret Mesih Maud, obraćajući se Hazret Maulana Nuruddin sahib je rekao, ova osoba je moj istinski zaljubljenik. I poslije toga ljudi su izašli iz džamije i osoba koja se zove zaljubljenikom, on je moj zaljubljenik, šta je bilo ko treba više. Ovaj sljedeći prenosilac kaže, ja sam jedan put otišao u Kadijanu u toku odmora i ostalo mi još bilo 2-3 dana. Ja sam tražio odobrenja od obećanog Mesija da se vratim i kad sam otišao u oblast tamo gdje su bili čistači, ja nisam želio da se vratim. Ja sam sjeo na polje, na livadu i plakao sam i molio sam Allaha revnosno i onda sam se vratio u Kadijan. Nisam želio da idem da se vratim, da napustim Kadijan. Bilo je uz nemir u mom srcu, on je rekao. I onda kad su istekli svi dani mog odmora, ja sam se onda vratio. To sve samo zbog ljubavi prema obećanom Mesiju alejhi selam. Rahman sahib, sljedeći prenosac, kaže, moj otac je do 1899. Mi smo išli u Kadijanu i došli do Batala, od Batala smo uzeli neki prijevoz. I kad smo stigli ispred kuće za goste, on je iskočio iz ove nosiljke i otišao trčeći. Vlasnik nosiljke je uzeo naše kofere i unio. Ja sam iznenađen zašto je moj otac iskočio iz nosiljke i žurno otišao. Hafiz sahib je došao i pitao je li ovi koferi, ovi stvari, pitao iz mog oca. Ja sam rekao da jesu, on je onda odnio tamo u kuću za goste i ja sam za njim otišao. Poslije toga moj otac se vratio i narednog dana ujutro, poslije fadžr namaza, moj otac me je odveo skupa sa sobom u kuću obećanog Mesija alejhi selama. Kad smo stigli na vrata, obećan Mesija alejhi selam je lično otvorio vrata, mi smo ušli u sobu, to je bilo uz Baitul Fikur i Hazret Mesih Maud alejhi selam je sjedio na udobnom mjestu i bile su knjige oko njega i mi smo sjeli na krevet koji je bilo blizu, pored njega. I moj otac je neko vrijeme razgovarao s obećanom Mesijom i onda je moj otac rekao, ja sam doveo ovog svog dječaka radi bajata. Obećan Mesija je rekao, ako je otac dao zavjet bajata, onda djeca skupa sa njim kao da su dali zavjet bajata. Automatski su djeca uključena i već je on dao bajat. Međutim, otac je rekao, ne, ja želim da moj sin lično dadne zavjet bajata, tako da učestvuje, da uzme udjela u dovama. Obećan mi se rekao, dobro, onda mi ćemo to raditi uveče poslije Magrib akšam namaza. No, istog dana skupa sa drugim ljudima ja sam dao zavjet bajata, onda sam shvatio da je moj otac bio u pravu, ja sam imao sasvim drugi osjećaj, tako da ja sam onda shvatio zašto je moj otac kad smo stigli tako iskočio od nosiljke s takvom žurbom, koji je bio razlog za to. Ovo je bilo zbog njegove ljubavi i predanosti prema obećanom Mesiju koji su bili u njegovom srcu. On je odmah otišao do obećanog Mesija alejhi selam. To je bilo običaj kod mog oca da kad god je otišao u Kadijan, prvo bi išao obećanom Mesija alejhi selam i uvijek ujutro bi se sretao sa njim privatno. Hazret Hadži Musa Muhammed Musa sahib, on prenosi, kaže, jedan put je moj sin Abdul Međid, koji je u to vrijeme imao samo 4 godine, on je insistirao želio je da zagrli obećanog Mesija alejhi selam. Ja hoću da se sretnem s njim i da ga zagrlim. I tako je insistirao na tome cijelu noć. I tako da ujutro mi smo ga odveli prvim vozom do Batali, do Kadijana. I poslali smo poruku obećanom Mesiju alejhi selam da Abdul Međid želi da se sretne s obećanim Mesijom i da ga zagrli. U to vrijeme je samo dječaku bilo 4 godine. Zatim Mesih Maud je izašao iz kuće i Abdul Međid je
je zagrlio njegove noge jer je bio malo dijete još i onda je u lokalnom dijalektu rekao ja sam sada zadovoljan. अब्दुल गफ्फार साहब जरा बयान करते हैं कि एक दफा Hazret Mija Abdullah prenosi, kaže, jedan put obećan Mesija je silazio niz stepenice i došao, bio je u Ahmedija odjeći, seosku nošnji, i ja sam u to vrijeme bio u klinici Maulvi Nuruddin sahiba i pitao sam svoga oca, rekao sam u svom ocu, obećan Mesija silazi, moj otac je rekao, nemoj govoriti glasno jer će svi ljudi doći i bit će velika grupa i nećemo biti u stanju da uživamo u njegovom govoru. Ovo je također rezultat ljubavi, da on nije želio da velika grupa ljudi između nas i obećan Mesiju i da onda ne budemo sjedili blizu njega i da ga ne možemo vidjeti kako treba i budemo blizu zbog mnoštva ljudi. Moj otac je rekao, onda smo mi ustali, rukovali se s obećanom Mesiju, a zatim Mesih Maud alejselam je pitao od mene, Mija Gulam Resul, reci mi nešto o Amristru. Moj otac je rekao, ljudi započnu sad razgovore, neke druge stvari, ako ja počnem, bit će jako puno ljudi i onda će oni upletati se. Obećan Mesija je na to rekao, ne, mi ćemo danas slušati samo tebe i samo ćemo razgovarati s tobom. Onda obećan Mesija alejselam otišao prema u jednom pravcu radi šetnje, gdje tamo imao svoje boravište i Kali Radžibullah sahib je rekao u kašmiri jeziku, sada šutite, mi sada treba da kažemo nešto. Obećan Mesija alejselam je rekao, danas mi ćemo, samo će Gulam Resul sahib govoriti s nama i mi ćemo govoriti s njim, niko drugi neće govoriti, da se ljudi ne bi uplitali. Tako, razgovor je bio o hodžama i ja se sjećam da je moj otac rekao, ja sam govorio o hodžama s obećam Mesija alejselam i obećam se rekao, hođe su mu mom ocu rekli, ako napustiš Mirzu sahiba, mi ćemo ti dati mnogo novaca. Onda sam ja mislio o odgovoru da neki trgovac nije mogao da ode, da napusti, izvinjam se, nisam dovoljno razumjela šta je ovo, nešto o svojoj ženi. On je rekao, ja radi Allaha dželle šanuhu volim Allahovog poslanika i ja sam potpuno sebe prodao za to. Kako ja mogu to prodati? Ovo su sredstva moje reforme, kako ja to mogu ostaviti? Hazreti šejh Nuruddin nas prenosi, sljedeći prenosilac, on kaže, moj brat je bio student 8. razreda i on se razbolio, imao je proljev, dijareju i nije nikakvog bilo popravka i potpuno smo bili beznadni. Donijeli smo ga u Kadijane, a zatim Mesih Maud alejselam je dobio objavu da će predvoditi dženazu jednom od svoje djece. Tako da je mislio da je pitanje njegovo vlastito dijete. Kad je ovaj dječak tamo doveden, dati su mu neki lijekovi, on se malo bio bolje, međutim, onda bi ćemo se dobio objavu da on neće preživjeti. I rekao je o roditeljima, odvedite dijete kući natrag, jer on, ako umre, bit će teško za vašu rodbinu da dođu ovdje na dženazu. Međutim, otac je rekao, moj dječak neće otići. On je rekao, i dijete je reklo, ako ja umrem, ja hoću da umrem ovdje, bit ću u prisustvu Hazret Mirze sahiba. I tako da smo ga mi doveli natrag obećanom Mesiji i dali poruku obećanom Mesiji. On je rekao, dobro, ali ako on umre, zapamte da će on umrijeti naglo, hodajući naokolo. Tako da tog dana i nije ni bio bolestan. Otišao je na pijacu, pio je mlijeka i uveče je rekao svojoj majci, majko, sada će se lampa ugasiti. Ljudi su shvatili, pošto je noć, da treba da ugasi lampu, međutim, on ima osjećaj da će umrijeti zapravo. Tako da ga je majka zagrlila i upravo tog momenta je umro. I obećan Mesija alejselam je predvodio njegovu dženazu i nesahranjenu Kadijanu. I dženaza je bila toliko dugačka da smo se umorili.
Ljudi su plakali u to vrijeme. Hazret Mija Abdurazak sahib prenosi sa velikom željom mi smo, slušajući njegov slučaj na sudu, mi smo slušali sav taj izvještaj. 2 sata prije mi smo otišli vozom tamo, vidio sam ljude da su 10 stupa udaljeno policija stajala i ljudi nisu dozvoljali da idemo unutra. U vrijeme kad je voz stigao bilo jako mnogo ljudi, da policija nije mogla da ih kontroliše i svi ljudi su prešli preko ograde, neke još unutra. I kad je Mirza Sahib bio htio da siđe sa voza, trebalo da siđe sa voza, Ahmedi su napravili prolaz jedan i jedan popularni Ahmedi iz Sijalkota. On je prošao prvi i onda je obećan Mesija prošao iza njega i Abdulatif Šaheb i Molvi Hasan Saheb i svi od njih su onda sjeli u zatvoren voz i bilo je teško da voz se pokrene od masi. U to vrijeme je jedan gospodin Ahmedi napravio aranžman i tražio policiju da im pomogne i oni su odgurnuli ljude i sa štapom u ruci on je uspio da ih pogura natrag i da kontroliše. Naša srca su bila tako pogođena u to vrijeme da obećan Mesija stigne do svog mjesta boravka bezbjedno. U to vrijeme Muhammed Sahib Dželvi imao je vreću neku pod rukom, ponekad bi govorio emotivno sa puno osjećaja. Da takva blagoslovljena osoba je došla ovako poniznoj osobi. Hazreti Nezir Sahib prenosi u dana kad sam ja došao, sa mnom je bila još jedna osoba i on se razbolio kad smo došli i ja sam bio bolestan, ali sam se oporavio. Prethodno sam uzeo nekoliko, ne znam čega, i nisam mogao da ih svarim. Poslije toga sam se malo oporavio. Kad sam se vratio, vratim se ponovo ista situacija. Kad sam imao prvu priliku, vidio sam ga i obavio sam, uzeo sam abdest. Kad sam prvi put vidio njegovo lice, bio sam iznenađen i potpuno sam bio izgubljen. Gledajući na njegovo blagoslovljeno lice, bio sam pun sreće i predanosti. Onda sam boravio vrlo blizu obećanog Mesija islama i klanjao sam namaz. I onda obećan Mesija s pažnjom gledao na mene, ja sam plakao. Kad je gledao na mene s pažnjom, takav dojam je bio na mene strašan da sam ja jednostavno plakao. I prema praksi, u skladu sa praksom, to se zove kao abdest, kao kupanje. Obećan Mesija je pitao me o zdravlju, ja sam rekao da sam bolje. Kad smo došli u Kadijan, prvi put nije bilo kuhinje javne, bilo je malo hljeba i nekih ko krastavice, ko nešto obično. Iz kuće obično Mesija, ja sam tamo stajao u vrlo skromnom mjestu i svi su gosti tamo boravili, ja sam s njima boravio. Hazret Ratum Guramul Sahib prenosi, Mir Mehdi Hussein Sahib kaže, jedan put Hazret Mesih Maud alejhi selam je tražio od mene da kupim neku rižu. I ja sam bio na vozu i promolio sam glavu kroz prozor, tako da je moja kapa pala. Vjetar je oduvao moju kapu. Onda je neko pitao me, jel te to neko izmlatio, gdje ti je kapa, zašto si bez kape? Ja sam onda rekao da mi je vjetar odnio kapu. Ova osoba je to spomenula, već me se rekao, mi ćemo mu dati novu kapu. Međutim, ovaj prenosac kaže, ja nisam tražio, očekivao novu kapu, jednostavno sam kupio jednu jednostavnu, jeftinu kapu i stavio na glavu. Poslije 6 mjeseci, Hazreti Mesih Maud alejhi selam je poslao mi je kapu i mantil, ogrtač neki. I od vune neke životinje iz Amerike, vrlo fini vuneni neki odjeću.
ili materijal. Ja sam napravio krasno odjeću od toga i također mi je dao cipele. Ja sam odmah stavio ogrtač, a cipele sam dao svom ocu, a kapu sam također ostavio za sebe i stavio sam na glavu. U na mom povratku neki čovjek mi rekao, Mir Sahib, kapa na tvojoj glavi je malo isprljana, hoćeš da ti dam novu. Međutim, ja sam rekao, ta kapu ovakvog položaja, ovakve visine, visokog položaja ne možeš naći na nebu ni na zemlji, jer ovu kapu je koristio obećan Mesija alejhi selam na svojoj glavi 2 godine. Ovaj čovjek je bio vrlo pobožna osoba i on je također poslao sedbenika obećan Mesija alejhi selam. Hazret Malvi, sljedeći prenosilac, kaže, svaki put kad sam došao da se sretim s obećanim Mesijom, možda 60-70 puta se to dogodilo, obećan Mesija alejhi selam, ja sam svaki put skidao svoj turban i svojim rukama masirao njegovu glavu i dok ja ne bi sklonio ruke, on nikada ne bi sklonio moje ruke. I rekao da on je ostario od 81 godine, imao nikada nije bio bolestan zbog tog blagoslova. Šejh Muti Sahib kaže, zatim je Simaud alejhi selam, kad bi završavao namaz i sjedio u Mesdžidu Mubareku, mi smo bili izuzetno zadovoljni i sretni jer smo vrlo dobro znali da uvijek objašnjava neke stvari i tačke kako da razumijemo bolje Allaha i da ćemo piti čašu ljubavi, Božje ljubavi i naša srca će otići zadovoljna i pomoći će nam da uklonimo hrđu svojih srca. Uvijek smo želeli da ga slušamo i gledali smo na njegovo lice sa velikom ljubavi i predanošću. I šta god nam on bude govori, mi smo željeli da slušamo s pažnjom. Ovakav je bio položaj njegovih zaljubljenika. Slušajući ga, ovaj čovjek kaže, mi se nikada nismo umorili da ga slušamo. I obećam se, ja također nikad nije bio povrijeđen pitanjima našim ili našim razgovorom. Bedruddin Ahmed Sahib, predsjednik džemata Ahmedija u Karačiju. Hazrat Siraj Bibi Sahiba, doktor Sayyid Fakir Muhammad Sahib Afghan, jo kćerka Siraj Bibi, koja je bila od učenika Šehid Sahib, šehida. Dogodila se tako da među djecom je bila takva ljubav. I ovdje je spomenuto da je tako se jednom dogodilo da je Ubaša, zatim je Simaud alejhi selam je šetao u toj oblasti ispod mango drveća i kroz vrata koja su se otvarala prema bašti. Ja sam također šetao iza Hazreti Mesih Maud alejhi selam i ova djevojka također prenosi, ona kaže, ja sam također išla iz obećanog Mesija alejhi selam i gdje god bi on stavio stopu, iz ljubavi ja sam stavljala svoju stopu u njegovu stopu. Ja sam vrlo dobro znala da činjeći tako dobit ću blagoslov od Allaha dželešanu. I ona kaže, kad je obećam se čuo da ja idem iza njega, on bi se osvrnuo i ponovo krenuo. Hazreti Nuruddin Sahib radijallahu prenosi. Mi smo otišli u Kadijan radi dželsi, da budemo na dželsi i svi su prijatelji naši bili okolo, skupa smo bili. Nakon što su naši prijatelji otišli natrag, mi smo narednog dana također se vratili. Poslije nekog vremena smo saznali da Hazreti Mesih Maud alejhi selam je umro u Lahoru. Moj punac je jednostavno sišao s pameti slušajući te vijesti. Nismo znali šta da radimo. Otišli smo na voznu stanicu. Tamo je bio Nawab Sahib. On je rekao, pošaljite telegram u Lahor da probijete je li ta informacija tačna da bi ćemo se umro ili nije. Gledajući na naše stanje, mnogi Ahmedi su nas slijedili
i neki su se nam rugali se i govorili nam razne uvredljive riječi koje god su im pale na pamet. Kad smo otišli u jednu kuću, neahmedi su se rugali nama i poslije toga se vratili. Ovo je za nas, za Ahmedi džemat bio vrlo tragičan događaj, za sve Ahmedi muslimane, za Ahmedi džemat. I nasljednik Obećanog Mesija alejhi selama, Hazreti Maulana Nurudin Sahib je bio izabran, tako da smo mi poslali pismo o svojoj odanosti i bajata. Onda smo prvi put otišli na dželsu. Poslije toga kad smo vidjeli mjesto gdje obično Mesija sjedio, to je za nas tako izgledalo prazno i jednostavno su bili savladani, emocijama smo bili savladani. Dželsa u to vrijeme je bila mala i Kamaluddin Sahib i Mirza Jakub Sahib, Muhammed Ali Sahib i ostali bili su vrlo aktivni u ovim dželsama i svi ljudi su gledali prema njima. Zaista u to vrijeme nije bilo nikakve druge osobe koja se smatrala da je u stanju da sve ovo preuzme, da ove sve stvari uradi na dželsi. Onda je proučen je Kur'an i zatim Ilahija i još jedna osoba je proučila Ilahiju poslije toga. Hazrat Mirza Mahmud Ahmed Sahib, sin Obećanog Mesije, koji je postao drugi halif, on je održao govor. Ovo je bilo vrijeme Hazrat Khalifatul Mesih prvog i prva dželsa poslije smrti Obećanog Mesija alejhi selam. U tom govoru Mahmud Sahib je rekao da zbog mučenja faraona Israeličani su toliko plakali i od njihovih suza je zapravo nastala rijeka, da su svi faraonovi ljudi bili potopljeni u tom. Dakle, suze koje ljudi liju u vrijeme nemira su vrlo korisne. Treba da članovi džemata zapamte da ovo vrijeme kad treba da liju suze na taj način. Ove suze iz očiju plemena Israela postale su rijeka i potopile su faraona. Ovaj predmet je tako prelijepo i riječito spomenuo da su ljudi bili potpuno izgubljeni u tom. Poslije toga, Hazret Khalifatul Mesih Evvel Nurudin Sahib prije početka svoga govora rekao je da je Mian Muhammad Sahib je takav govor dao rekao je ovaj idea mi nije ni pala na pamet. I rekao je, ljudi treba da mole Allaha za drugu manifestaciju i da se ona nastavi za cijelo vrijeme. Ljudi treba zato da čini dove. I ja tražim dove za Mian Sahiba da on bude siguran i bezbedan od zlih očiju. Šejh Muhammed Ismail Sahib kaže, kad sam išao u Mesdžid Mubarek, kad sam tamo išao da klanjam namaz, ta ljubav i predanost i posvećenost i ljubav prema Allahu dželešanu i u mom srcu bila da sam takva da sam ja bio potpuno izgubljen u tome. Kad su ljudi lišeni bili i kad su njihove oči bile lišene tog svjetla Allahovog, ja sam postajao uvijek uznemiren. Onda sam mislio o onim vremenima gledajući na to, kako je samo gledanjem na to svijetlo lice smo mi bili oslobođeni svakog tereta i nije nikakve bilo žalosti u nama više. Mi smo se osjećali kao da živimo u džennetu. Gledajući na njega, naše oči se nikada nisu umorile gledajući na njega. To je bilo tako svijetlo lice da svi 5 dnevnih namaza mi smo klanjali na takav način da poslije klanjanja jednog namaza mi smo već bili spremni da klanjamo naredni namaz. Tako da možemo doći i da stojimo pored njega. I svi mladići su se takmičili jedan s drugim da budu što bliže Obećanom Mesiji alejhi selam i da stojimo pored njega i da klanjamo namaz u tom stanju. Onda on kaže kako je bila blagoslovljena osoba koja je bila u društvu Obećanog Mesije i da njegovo društvo nas je učinilo da budemo takvi da ne osjećamo nikakve potrebe ni za bilo čim drugim i on nas je potpuno oslobodio ljubavi od prema svim drugim ljudima. On nam je pokazao Allahovu kuću. Čuzur kaže da nas Allah dželešanu osposobi da ispunimo sve dužnosti prema svom zavetu bajata, isto tako da imamo ovakav odnos ljubavi, naklonosti i predanosti s obećanim Mesijom i da nas osposobi Allah da naš odnos bude sve jači i jači i zbog ovog odnosa
da slijedimo istinski časnog poslanika, da na taj način budemo u stanju da steknemo Allahovu ljubav. Huzur kaže, danas ja ću klanjati poslije džume namaza, klanjat ću 2 dženaze u odsustvu. Oboje su starije žene iz Kadijana, starije gospođe iz Kadijana. Huzur kaže, prva dženaza je za Rešidu Begum sahibu, supruga Mr. Muhammed sahiba, on je bio derviš, rahmetli. Ona je umrla 4. maja o 80, čini mi se 5 godina, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ona je bila kćerka ashaba obećanog Mesija alejhi selama. I iz porodice obećanog Mesija alejhi selama. Huzur kaže, ama Aisha, koja je dobro poznata u porodici obećanog Mesija alejhi selama, Hazret Amadžaniju je uzela kao svoju kćerku. Ona je bila sestrična te gospođe. Ona je u Kadijanu imala blisku vezu sa Vesim sahibovom familijom i ona je provela skupa vrijeme sa dervišima u Kadijanu, ali je to vrijeme bilo puno teškoća, ali oni su bili vrlo zadovoljni i sretni. 1945. godine ona je potpisala oporuku, prihvatila oporuku. 6 godina je bila predsjednik Lečne ženske organizacije. Imala je 4 sina, jedan od njih je Hamiduddin Šems, merhum, rahmetli. On je bio misionar Ahmedija džemata koji je umro sa 47 godina u toku njenog života, a drugi je Hamiduddin sahib koji je također vakfe zindegi posvetio život islamu. Jedan Beširuddin on radi kao Sadar Mumi i Nasruddin sahib također je jedan od njenih sinova. On također tamo radi. I on je emir Bagarpur i Abdur Rafi sahib on radi isto u džematu i njen zet isto tako. Ova gospođa je bila vrlo redovno obavljaju namaza i u tahadžudu i učenju Kur'ana. Ona je bila u Kadijanu poznata kao tetka Rešida. Supruga Vasim sahiba uvijek bi posjećivala razne kuće u sretnim prilikama. O njoj je napisano da je cijeli život potrošila, bila je zadovoljna i šta god je imala, kakvu god je opskrbu imala, bila je zadovoljna s tim. Njen muž je rekao da je nešto kupio od novaca. Halifatul Mesih četvrti je onda napravio apel za građenje novog centra. Ona je to uzela i rekla, ja nisam cijeli život koristila nikakvo zlato, zašto mi sad treba, zašto sad mi treba da neko zlato? Tako da je to dala za gradnju ovog centra. To je bilo u rukama njenog muža, tako kad je on vidio ovo, poslije konsultovanja sa upravom, on je platio iznos koji je trebalo i dao joj natrag ovo zlato svojoj ženi.
Poslije nekoliko dana, kad je Hazret Khalifatul Mesih IV. Ponovo dao apel, ona je ponovo dala to zlato i drugi put muž nije imao novaca da to ponovo kupi i vrati. Ona je rekla, ja nisam cijeli život koristila nikakvo zlato, tako da je dala to zlato za ovaj centar da se gradi. Druga gospođa je supruga Muhammed Khan sahiba iz Indije. Ona je umrla 9. maja sa 75 godina starosti. Njen muž je postao Ahmedi 62. godine. Bio vrlo pobožan i vrlo predan i uprkos opoziciji oni su bili vrlo čvrsti i redovni u namazi i pazili su na siromašne ljude i potrošila je život u zadovoljstvu i pazila je na siročad. Uvijek su bili gostoprimljivi prema predstavnicima centra. Ona je bila Musi i bila u Kadijanu. Imala je 3 djece. Nasin Khan sahib ima službu u džematu. Također Kelim sahib, on je misionar, i Vasim Khan sahib. Oni su svi posvetili život služenju Ahmedijata i džema i islama. Da Allah dželešanhu uzdigne položaj ovih umrlih gospođa i da njihova djeca, njihovi potomci, da Allah ih sposobi da slijedi njihovim stopama. I isto tako da utemelji odnos odanosti i predanosti. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.